प्रथम पर्व श्रवण करवा। भागवतर तृतीय स्कंद हेउची 10टी लक्षण भागवत मध्यरु सर्ग लक्षण होउची भागवत ग्रंथ, जोटा कि भागवत ग्रंथर प्रथम श्लोक होउची जोटा जन्मादस्य जतः अन्वयादिरतः, सही अन्वयटा होउची तृतीय स्कंद। सही अन्वय को तृतीय स्कंद को आज आमे अनेक एथि पूर्वरु आमे श्रवण करिछु बराह अवतार पर्यंत एवं असुर मरी सारी एवं तत्पश्चात कपिलदेव संवाद आरंभ होती। दशटी लक्षण मध्यरु प्रथम लक्षणटा होची सर्ग। सर्ग विसर्ग स्थान पोति थान गति पोषण एपरी भाव में जो 10टी लक्षण अच्छी स्विच अफ कर दिया आउे स्विच ऑन करदे से ही सर्ग संबंध आम आलोचना करवा। एवं भागवत प्रथम श्लोकर द्वितीय जन्मादस्य जतः अन्वयादि रतः, से अन्वय संबंध आलोचना होती। सृष्टि सर्जना सरी जाइछि। सृष्टि सर्जना सरीगला परे वराह रूप भगवान अवतीर्ण होइछन्ति एवं पृथ्वी को जल मध्यरु आनी दंताग्रे उद्धार करी पृथ्वी को स्थापन करिछन्ति। तापरे सृष्टि सर्जना पुनर्बार आरंभ करिछन्ति ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा समस्ते जन्मलाभ कर सारी। भागवतर सर्वप्रथम अवतार होउछन्ति कौन कह? सर्वप्रथम अवतार भागवतर एते आम आलोचना कर खाता गुटे धर टीप भागवतर प्रथम अवतार है कौन? चतुष्सनक अवतार सर्वप्रथम रे। तापर द्वितीय अवतार नारद अवतार। चतुष्सनक अवतार तात्पर्य कौन? चतुष्सनक अवतार तात्पर्य होची ब्रह्मचर्यर प्रतीक। से माने पृथ्वी को समस्त जनसाधारण को निजर ब्रह्मचर्यर पौरुषटा पराकाष्ठाटा समस्त को शिखई देले से माने चतुष्सनक अवतार जोटा। तापरे नारद अवतार आसिला। केतेले नारद अवतार आसिले पुणी पंचम अध्याय भागवतर प्रथम स्कंदर नारद अवतार। नारद अवतार कौन? भक्तिर आचार्य। द्वितीय आम भागवतर क्रम देखुचु से 24 अवतार क्रम नुहे भागवतर क्रम है। नारद अवतार आसिले भक्तिर आचार्य। तापरे आसिले बराह अवतार। बराह अवतार कौन? बर अह बर बोले कौन? श्रेष्ठ अह बोले दिन श्रेष्ठ दिन। बराह अवतार श्रेष्ठ दिन कौटा? जो दिन जदि मनीषर जीवन में जन्म जन्मांतर पुण्य जदि हठात उद्रेक हो सही दिन मनीष को सत्संग मिली थाए। और से सत्संग मिलवाटा हूँ बराह अवतार, पुष्टिर अवतार, परिपुष्टिर अवतार। परिपुष्टिर अवतार कहीं को आगला बराह अवतार को जेहेतु पृथ्वी को से दंताग्रे धारण करी संस्थापन कर पुष्टि से दिन लगी से पृष्ठ गोटे परिपूर्ण वस्तु गुटे के आनिक से संस्थापना कले। एणुक से हेले पुष्टिर अवतार। बराह अवतार गलापर आज कपिल भगवान जन्मग्रहण करछन्ति कपिल अवतार। कपिल अवतार होती सांख्य योगर प्रतीक। पृथ्वी पृष्ठ देले सांख्य योग विलुप्त होबारे बसीथिला सेते बेले कपिल महर्षि अवतार ग्रहण करी सांख्य योग
पुनरुद्धार कले। एथि पूर्वरु आमे बराह अवतार पर्यंत आलोचना करिथिलु। बराह अवतार आलोचना करिथिलु। पृथ्वी को संस्थापना करिथिले एवं परे परे कपिल देवभूति संवाद आरंभ हेले। कपिल देवभूति संवाद आरंभ हेबारु सर्वप्रथमे मैत्रेय मुनि कहउचंती, हे विदुर, ब्रह्मा संतान उत्पन्न करिबारु महामुनि कर्दम को आज्ञा देबारु सरस्वती नदी कूल 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या रत हो गले। 10,000 वर्ष पर्यंत संतान जन्म करी नाही बोली कर्दम महाऋषि तपस्या रत हो गले, प्रजा सृष्टि करी नाही। तेणुक से तपस्या मग्न हो गले। तापरे कर्दमंकर तपस्या भगवान संतुष्ट होकर शब्दमय ब्रह्म रूप दर्शन देले। कि रूप दर्शन देले? शब्दमय ब्रह्म रे। भागवत पठन करुच खाली मन को कहानी भेदु नाही शब्द गुड़ाक। से मु कहूँ बुझिले भागवत, न बुझिले तो भागवत पलावत और निरहत। बुझिले भागवत, बुझिले भागवत ग्रंथ बुझीब, न बुझिले भागवत पलावत निरहत। तेणुक भगवान प्रीत होकर कर्दमंक तपस्या प्रीत होकर शब्दमय ब्रह्म रूप आकाश मार्ग देखा देले। क्या देखा देले? कर्दम को देखा देले। तापरे कर्दम ऋषि भगवान से भुवन मोहन सुंदर रूप को देखी स्तुति करिसंती। आमर ये भागवत ग्रंथ कौन कर भनाथ तव दर्शन सफल हेला नयन, जे रूप देखिबार अर्थे जोग साधंती मुनि संथे। भनाथ तोहर चरण जीवर परम कारण, तो पाद पद्म नाम करी भव सागर जांगी तरी। सुंदर रूप को संदर्शन करी कर्दम ऋषि भगवान को स्तुति कले। स्तुति करी सारला परे कौन होइछि घटनाटा? भगवान प्रकारांतरे कर्दम मुनि हृदय रे गृहस्थ धर्म पालन करिवा पाई कोनोसी गुटे कोणरे तांकु मनोभावटा जागृत कर देले हला। स्तुति करिवा परे परे भगवान कौन कले? कर्दम मुनि हृदय अभ्यंतर कौनसी गोटे कोणरे गार्हस्थ धर्म अनुपालन करने मनरे गोटे भाव जागृत करदेले। 10,000 वर्ष पर्यंत जो व्यक्ति तपस्या करथिला भगवान को प्राप्त करने से ही व्यक्ति पुणी गृहस्थ धर्म रे मातिब। किंतु भगवान हेले परम दयालु। से ही भगवान इंगित हृदय अभ्यंतर गार्हस्थ धर्म पालन करने हृदय अभ्यंतर वासना एवं कामना जागृत करदेले। तेणु कहले हे तोर आदेश सृष्टि धर्मे कल्पई गृह वास कल्पई गृहस्थाश्रमे। समस्ते टिके बंद कर दियो। तुम द्वारा शह शह लोक शुणुन समस्ते असुविधा भोग कर
बुझल क्या जड़े कर लगे कह समस्त को कहूचे कहे तुम लगे अन्य मान गोटे व्याघात सृष्टि हो कथाटा रिले हो तापरे भगवान कौन कले कर्दम ऋषि को जिते गार्हस्थ धर्म को जिते उद्रेक हो गला मन मध्य कर्दम ऋषि कहले प्रभु मोर मन मध्य गार्हस्थ धर्म कहीं उद्रेक होपरे भगवान बोले अरे 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 कर्दम तो गृह मु पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करी अवतार ग्रहण करी एणुक तोर हृदय मु ही गार्हस्थ धर्म इंगित करुची जेहेतु मु ही जन्म अवतार ग्रहण करी तोर गृह मध्य बोलिक भगवान जिते कहीदे क्या कहले कर्दम ऋषि कौन कहले तोर क्षेत्रे मु संभूत होई देवहूति सुत तप संहिता प्रणयन करी होई अवतीर्ण भगवान कहीदे कर्दम ऋषि के तोर गृह मुई तत्व संहिता प्रणयन सकाशे तोर गृह देवहूति गर्भरे मु जन्म ग्रहण करी कौन होमती बाहे कर्दम ऋषि बाहे तो पुणी गार्हस्थ धर्म पालन करेंगे यही ऋषि होती कर्दम ऋषि जो भगवान प्रभु जहाँ को कृपा कले किंतु कौन होती जार की रहा गृह नहीं कहीं 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या कर घर हेल्ले कौटी पाइब से रहा गृह नहीं अरण्यर वृक्ष मूल वास करती जोग मार्ग निजर मन को आज्ञा चक्र धारण करि प्रभु परम ब्रह्म को आज्ञा चक्र माध्यम परम ब्रह्म को धारण करि यही समय एमती गोटे घटना नियंत्रण बाहर घटीगला कार नियंत्रण बाहर घटीगला कर्दम ऋषिंकर नियंत्रण बाहर घटीगला कौन से घटनाटा महर्षि कर्दम निजे बुझी पारे ना कौन से स्वयंभू मनु महाराज तांको स्त्री शतरूपा सहित निज कन्या देवहूति को धरी कर्दम आश्रम पहुँची गले स्वयंभुव मनु तांकर स्त्री शतरूपा एवं तांकर झील देवहूति को धरिक कर्दमंकर कुटिया को पहुँची गला निवेदन कले हे महर्षि मोर 3टी कन्या मने अच्छी भागवत पर पाठ भी करुच और श्रवण भी करुच 3टी कन्या कार 3टी कन्या स्वयंभुव मनुकर 2टी पुत्र 3टी कन्या 2टी पुत्र किए किए प्रियव्रत उत्तानपाद 2टी पुओ 3टी झील हेले आकुति प्रसूति देवहूति है 2टी पुओ एवं 3टी झील से देवहूति को सांगरे धरिकी मनु एवं शतरूपा आसिक आज कर्दम महर्षि आश्रम पहुँची गले किमिति जानी जे कर्दम महर्षि आश्रम पहुँची गले जबरदस्ती झील गोटे आनिक जन गोटे घर के पोषी जा कह नहीं चिंता कर विवेचना कर कहीं से कहीं से गोटे झील धर गोटे घर पोषी जा बाप गोटे बाप माँ के संभवपर नुहे किंतु ब्रह्मा आदेश देते मनु शतरूपा हे मनु शतरूपा ये देवहूति कन्या को कर्दम को बाहा देले यही देवहूति कन्यांकर औरसरे साक्षात परम ब्रह्म भविष्य अवतार ग्रहण करेंगे एणुक ब्रह्मा होती मनु स्वयंभुव मनुकर किए पिता बोले से पितामह ब्रह्मा आदेश देते स्वयंभुव मनु को जे भविष्य देवहूति कन्या को तू कर्दम को संप्रदान करू एवं यारी गर्भरे भगवान कपिल अंशावतार ग्रहण करेंगे तापर कौन
ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଛନ୍ତି ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା ମହର୍ଷିଙ୍କୁ, ହେ ମହର୍ଷି ଏ ମୋର ଝିଅର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ମୋର ଝିଅର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଶୁଣିକରି ହସିଦେଲେ କହିଲେ ରାଜନ କୋଉ କଥା ତୁମେ କହୁଛ ରାଜନ, କି କଥା କହୁଛ? କ'ଣ କହିଲେ? ଅହଂ ତପସ୍ୱୀ ହରିଭାବେନ ଭାବିତା ନବାତୁ ହନଞ୍ଚ ବୃହଧନ ସମୁଚିତେ। କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି। ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ହରି ଭାବରେ ଭାବିତ, ମୁଁ ତପସ୍ୱୀ ଲୋକ, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଦୟାବାଦ କୌଣସି ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଦୟା করে ফলটে প্রদান কলে ମୁଁ ভক্ষণ করে, কৌশি বৃক্ষ যদি দয়া করিবে আর ফলটে যদি দেবে তাহলে ମୁଁ গ্রহণ ভক্ষণ করে। শোষ হেলে এ অরণ্যর ঝরଣାর পানি পিবি। সূর্যদেব ও চন্দ্রদেব মতে আলোক প্রদান করନ୍ତି। পিন্ধিবাকু বস্ত্র নাহি, কৌশি গোটিয়ে বৃক্ষটিয়ে যদি কৃপা কলে বলকলটিয়ে দেলে পরিধান করে থাকে। তেণু হে সম্রাট ଆପଣ ଭୁଲ ଜାଗା ବାଛୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଅନନ୍ୟ ସମ୍ରାଟର କନ୍ୟା ନା ଦେବହୂତି, ଅନନ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦେବଯାନୀ, କି ଦେବଯାନୀ ଦେବହୂତି। হ্যাঁ সেভলিয়া অল্যଳ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଧନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଦମ ମହାମୁନି। হ্যাঁ মোর ঘর ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ଧନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଦମ ମହର୍ଷି। ତେଣୁକରି ହେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ତୁମେ ଭୁଲ ଜାଗା ଭୁଲ ବରଟେ ବାଛୁଛ, ଭୁଲ ଜାଗା ବାଛିଲ ବୋଲି। ମୁଁ ସେ ସଂସାର ଧର୍ମରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କର୍ଦ୍ଦମ ମହାଋଷିଙ୍କର ବାରଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି କରିଦେଲେ ବାହା ହେବିନି ବୋଲିକିରି, ତାପରେ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କଲେ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କଲେ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି? ସେ କର୍ଦ୍ଦମ ମନୁ ଶତରୂପାର ସେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ପୁଣି ଧାତା, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କାହିଁକି ତିନିଟା କଥା କହିଲେ? ଭାଗବତରେ ଅଛି ତିନିଟା କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଇଁ ହଉଛେ ତମର ପିତା, ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ ତ ସରିଲା। ପ୍ରକୃତିରେ କର୍ଦ୍ଦମର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, হ্যাঁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଧାତା କହିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କହିଲେ। ମୁଁ ପିତା ତ କହିଲେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ କଲା। ধাতা কাহি দেলে যত ধাতা ভালো বটে লিখি তম কর্মানুসারে ফলম, ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଦେଇଛି ତୋର କର୍ମ, ତୋର ଏ କପାଳରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଧାତା ଶବ୍ଦ ପୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି, ମୁଇଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ବିବାହ କର। ତାପରେ ମହର୍ଷି କର୍ଦ୍ଦମ କଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବି? হ্যাঁ, ତୁମ ଓରସରୁ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଚତୁଃଶୌନକ ଓ ଏ ନାରଦ ଏ ସମସ୍ତେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ତୁମଠୁ ଚାଲିଗଲି।
ହେଲା ନାରଦକୁ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେ କହିଲେ କି ତମଠୁ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଚତୁଃଶୌନକ ଏବଂ ଏହି ନାରଦ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ତପସ୍ୟାରତ ହେଇକିରି ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ আর আজি মতে কহুছ যে তুমি তু বিবাহ বন্ধনরে বান্ধি হয়ে যা বলি হ্যাঁ তেণুকরি মু সদা সর্বদা হরিভাবরে ভাবিত লোক মু কাহিকি বাহা হেবি পিতা মতে কাহিকি সে বিবাহ বন্ধনরে তুমি আবদ্ধ করুছ মু বিবাহ আদৌ হেবি না তাপরে কোণ হয়েছি দেবর্ষি নারদ আসিকি কর্দম মুনিঙ্কর কানরে কহিছন্তি হে কর্দম ভবি কিছু বর্ষ অতিক্রান্ত হেলা পরে তুম গৃহরে সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম আবির্ভূত হেবে মন্ত্রটা কহিদেলে নারদ ঋষি মন্ত্র নহে না যে মন্ত্র না সেটা কাইকি বলে নারদ ঋষি জনাই দেলে যে তোর ঘরে ভগবান কপিল রূপরে ভগবান জন্ম গ্রহণ করিবে বলে কিয়ে কাহিকি উল্লসিত নহব যা কার ঘরে যদি ভগবান জন্মগ্রহণ করিবে বলি যদি যে কହୁছি তাহলে কাহিকি সে উভয় পতি পত্নী উল্লসিত নহবে এই কথা শ্রবণ যেতে করিদেলে কর্দম ঋষি এবং তৎসহিত ব্রহ্মা মধ্য কহিদেলে হে কর্দম মোর আদেশ তোম বিবাহ কর এই দুইটি কথা যেতে শ্রবণ করিদেলে তারপরে কিয়ে কর্দম ঋষি রাজি হেলে এবং মনু শতরূপার ব্রহ্মাঙ্কর উপস্থিতিরে মনু শতরূপা দেবহূতিଙ୍କୁ কর্দমଙ୍କୁ বিবাহ বন্ধନରେ বাঁধিদেলে বিবাহ বন্ধନରେ বাঁধিদেলে এবং জানি যৌতুক যাহা যাহা দেবার কথা সম্প্রদান করিদেলে সে কুটিয়ারে হেলা তারপরে ভাগবতের গোটে পদ অছি হেমন্তে কন্যা বিবাহ দেই মনু যে গলে রথ বাহি তারপরে বিবাহ বন্ধনরে আবদ্ধ করি মনু মহারাজ ব্রহ্মা সমস্তে শতরূপা সমস্তে নিজ নিজ গৃহকু প্রত্যাবৃত হেলে তারপরে কোণ হয়েছি পিতা মাতা ফেরি যা পরে সাধ্বী পতিব্রতা দেবহূতি নিজ মনরু কাম ক্রোধ দম্ভ দ্বেষ লোভ পাপ মদ কেতটা জিনিস কহিলি কাম ক্রোধ দম্ভ দ্বেষ লোভ পাপ মদ হ্যাঁ ত্যাগ করি খুব সাবধানতা সহকারে একাগ্র চিত্তরে পতি সেবারে তৎপর রহি বিশ্বাস তৎপর রহিলে এবং কোণ সে অনুপালন কলে নেই পবিত্র বিশ্বাস পবিত্রতা গৌরব সংযম শুশ্রূষা প্রেম সুমিষ্ট ভাষিণী গুণরে সদা সর্বদা ঋষিଙ୍କୁ সেবা করে ভাগবতরে সবু জিনিস আজ্ঞা পদটা যেন মদ যেন মদর অর্থ কাଣା আসলা অহংকার ହେଲା ନିଜର ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ପତିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏପରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଦେବ ମତରେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେବ ମତରେ ହଜାରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ବାହା ହେଇଦେଲେ କର୍ଦମ ମୁନି କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ତପସ୍ୟାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ହଜାରେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହେଇଗଲେ ଇଆଡ଼େ ଦେବହୂତି ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବା କରୁଛି হ্যাঁ নিত্য প্রত্যহ সেবা করছে ঋষি ঘরে তো খাইবাকু কিছু বি নাই খালি ঝরଣାর পানিকু পিই করি পতি সেবা সে করুছি আর তো কিছু নাই না না ফল না মূল না কিছু তো নাই না হ্যাঁ খালি ঝরଣାর পানি ছাড়িদেলে আর অন্য কৌশি প্রকার
किछि नाही से झरणार पानी को से पान करी देवहूति आज पातिव्रत्य धर्म निभाउछि एपरि दीर्घ वर्ष अतीत हो गला पूर्व पूर्व सौंदर्य सबू देवहूति हरई देले जीर्ण शीर्ण क्षीण हो गले एवं तथापि मध्य पति सेवारे तत्पर होई पार्वती जीवन जेपरी महादेव को सदा सर्वदा सेवारे निमग्न थांती सही परी से सेवा करुथांती भागवत पदटे अछि स्वामीर मन जानी चिते सेवा करई इंगित मात्रे आज्ञा बोहे भवानी भव सेवा प्राय भवानी भव सेवा महादेव को जेपरी पार्वती सेवा करुथांती ठीक सही परी देवहूति आज दीर्घ वर्ष धरिक कर्दमंकर सेवा करी चली सामान्य मात्र निर्झरिणीर जलपान कर देह जीर्ण शीर्ण से सौंदर्य रूप अंतर्ध्यान हो जाए से तांकर तनु दुर्बल हो क्षीण हो जाए तापरे किछि एमिति करी भागवत तो लिखा है हजार वर्ष देववर्ष हजार वर्ष पर्यंत तपस्यारत हो गले कर्दम मुनि बोली तापर उन्मीलित लोचन जिते देखीदे ध्यानटा भंग हो गला कर्दम ऋषिंकर उन्मीलित नयन जिते देखीदे देवहूति पार्श्वे बसी पूर्वर से सौंदर्य नाही जराजीर्ण अवस्था सम्मुख भाव बसिक पति सेवा कर बहुत भक्ति रे एवं प्रेम रे गदगदित होकर कर्दम मुनि देवहूति को कहिले कौन कहिले तुसी दहेलु निज कर्मे आपणा पति व्रता धर्मे एणु तू दिव्य भोग कर जहा दुष्प्राप्य मानवर कहीदेले एणु तू दिव्य भोग कर जहा दुष्प्राप्य मानवर तोते दिव्य भोग प्रदान करी जोटा कि मनीष को जोटा दुष्प्राप्य से ही भोग तोते देदेवी बोलिकी कर्दम ऋषि कहते एणुक से हरि चरण पंकज निर्मल चित्ते भज देवहूति कहते तुम्हें मो सहित गृहस्थ धर्म करने सत्य रक्षा कर गृहस्थ धर्म कथा देवहूति महर्षि कर्दम श्रवण करी से जोग बल एक दिव्य विमान सृष्टि करदे गतकाली पाठ करू नहीं दिव्य विमान सृष्टि करदे से विमान रे समस्त प्रकार भोग विलास व्यसन परिपूर्ण होता तेणु बिंदु सरोवर रे सरस्वती नदीर जल परिपूर्ण होइछि एही सरोवर स्नान कले मनीषर समस्त कामना बासना प्रदान करि थाए बोली महर्षि कहले हे देवहूति अति शीघ्र जाओ बिंदु सरोवर रे स्नान कर एही बिंदु सरोवर रे सरस्वती जल परिपूर्ण होइछि
ଏଣୁକରି ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ଅଭ ଗୁଡ଼ାକ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ଶରୀର ଫେରି ପାଇବ। ଏପରି ଯେମିତି କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରକୁ କିଏ ଦେବହୂତି ସ୍ନାନ ସକାଶେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛ? କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲ କାଣା ଯେ ଆମର ରୁଗଡ଼ିପଡ଼ା ବାବା ସାଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ ସରୋବର କେ ଭାଗବତ କରି ନାଇଁ नहीं जे बोले बिंदु सरोवर केंदा इरा गोटे भुवनेश्वर अछि हेटा बिंदु सरोवर नहीं से नारायण सरोवर हे बिंदु सरोवर देखि जो स्नान भी करि हैं हां नारायण सरोवर का जोटा हमर ये भारत और पाकिस्तान रो बॉर्डर एरिया अरब सागर पाकिस्तान लागी हला सेठी से बिंदु सरोवर रे जेमिति जाइकरी देवहूति बुड़ पकई दी एवं ऊपर को उठी देखिले जे दिव्य एवं सुंदर अतीव मनोरम गोटे घर देखा पाई दिव्य सुंदर घरटे है सुरम्य महल पहुंची जाइथिबा से मध्य अनुभव करिसंती पानी उठी देखिसंती से सुरम्य महल में प्रवेश करिगला भलिया तांकु प्रतीत हेछि एवं अनेक सुंदरी दासी माने मध्य विभिन्न प्रकार प्रसाधन सामग्री धरी अपेक्षारत अछंती प्रतीक्षारत अछंती काकु सजेवा पाई देवहूति को सुंदरी स्त्री माने प्रसाधन सामग्री धरी समस्त आज एकत्रित हेछंती एवं श्रृंगार करिवा पाई देवहूति को समस्ते प्रतीक्षा अछंती। तापरे सुंदरी युवती माने देवहूति को सुगंधित जल रे स्नान कराई सुंदर श्रृंगार रे सुसज्जित करि देले अनंतर कर्दम ऋषि महल को प्रवेश कले। कर्दम देवहूति 7 वर्ष पर्यंत सही सुंदर मनोरम महल रे विहार कले। अनंतर देवहूति गर्भरु कर्दम औरसरु 9टी कन्या संतान जात हेले। 9टी कन्या संतान जात हेले कार देवहूति औरसरु कर्दम वीर्यरु एवं देवहूति औरसरु 9टी कन्या जात हेले। कन्या रत्न माने जन्म हेबा परे पुनश्च वानप्रस्थ धर्म अवलंबन करी घरु चली जीवा पाई कर्दम इच्छा प्रकाश कले। देखो बाबार कथा झीओ जन्म करी देले 9टा आर गरु पले जिमी बोलछ हां बियाह सिया के करबा हां नहीं से कहि दिले कि ब्रह्मा के भी कहि दिले पुत्र संतान जात हला परे मुया घरे रहिबिनी मु सदा बेले हरि भाव रे भाविता एनु करी मु रहिबिनी बोले यहाँ संतान जन्म हो गला के देवहूति के कदी जंती तोर छुआ पिला के ती पहलू मुई चाली वनवास वानप्रस्थ धर्म अवलंबन करी बोलिकी प्रकाश करी। तापरे देवहूति बहुत अनुनय विनय होकरी कर्दम ऋषि को कही हे महामुनि कर्दम हे ब्रह्मर्षि यही 7टी कन्या को किए बाहा देव मु तो अबला नारी मु तो बाहा दे पारिनी आ उभय यदि पति पत्नी नथिबा किए बाहा देव एणु करी एई 9टा कन्या को विवाह बंधन रे आबद्ध करी देकरी तमे जोठकी जीवार अछि जाओ देवहूति कथा कोन करे कर्दम ऋषि तापर कर्दम ऋषि देखिले प्रकृति ठीक कथा कहूची बोलिकरी पुणी पुनर्बार तांको मनरु से वानप्रस्थ धर्म को त्याग करिदेले अपसारित करिदेले हला अपसारित करिदेले तत्पश्चात सेही 9टा कन्या को कोन कले विवाह करिदेले कार सहित कहा के विवाह करिदेले भुजी के देले बोले बुझी कही दिल्ली का आज बिहार बुझी तो नहीं रिंग सेरेमनी बुझी नहीं है कार से तो कहा कि विवाह कर देखो मरीचि ऋषि हस्त धरी कला कन्या को बरी द्वितीय कन्या अनुसुया
ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କୁ କଲା ବିଭା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅଙ୍ଗିରସ ମୁନି ବରିଲା করে অর্ঘ্য ঘেনি পুলস্তে ভবি দেলা দান পুল হে গতি বিদ্যমান ক্রতুଙ୍କୁ দেলা কিয়া সতী ভৃগুଙ୍କୁ সমর্পিলা খ্যাতি বশিষ্ঠে বরি অরুন্ধতী অথর্বণকু দেলা শান্তি হেমন্ত নব বিপ্রবরে কন্যা বিবাহ নিজ পুরে কন্যাকে কার সহিত কাহাকে বাহা দেলা মরিচি ঋষি হস্ত ধরি কলা কন্যাকু করব কলাকু দেলা লেখ ভাল করে টিপি করে রখ মরিচি হেলা দেখ মরিচি অঙ্গিরা গত্রী পুলহ পুলস্ত্য ক্রতু বশিষ্ঠ চেতি সত্যতে গ্যাস চিত্র শিখণ্ডী রহ সপ্তর্ষিটা হেলা তারপরে কাহাকে দেলা অথর্বণ ঋষিকে দেলা হ্যাঁ অথর্বণ ঋষিকে দেলা বলে আর বশিষ্ঠকে দেলা নটা এন্তা করে ঝিওকে দেলা কে কাহাকে দেলা মরিচি ঋষি হস্ত ধরি কলা কন্যাকু বিবাহ করি কলা কন্যাকে দেলা মরিচিকু অনসূয়াকু দেলা কাহাকু অত্রি মুনিকু শ্রদ্ধাকু অঙ্গিরস মুনি বরিলা করে অর্ঘ্য জ্ঞানী পুলস্তে হবি দেলা দান পুলস্ত্য ঋষিଙ୍କୁ হবি কন্যা বাহা কলা পুলহে গতি বিদ্যমান পুলহକୁ দেলা গতি নাম্নী কন্যা ক্রতুଙ୍କୁ দেলা ক্রিয়া সতী ক্রতু ঋষিଙ୍କୁ কাহাକୁ দেলা ক্রিয়া নাম্নী কন্যাକୁ ভৃগুଙ୍କୁ সমর্পিলা খ্যাতি ভৃগু ঋষিଙ୍କୁ দেলা খ্যাতিକୁ ভৃগু ঋষিଙ୍କୁ দেলা বশিষ্ঠে বরি অরুন্ধতী বশিষ্ঠ ঋষিଙ୍କୁ অরুন্ধতীକୁ প্রদান কলা এবং অথর্বণକୁ দেলা শান্তি এপরি ভাবে 9টি কন্যাକୁ বাহা করেদেলে নব ঋষি সর্বপ্রথমরে গিয়ে কিয়ে প্রথম চরণরে কিয়ে জন্ম হইতে ব্রহ্মাঙ্কর চতুষ্শনক প্রথম তারপরে জন্ম হলে কিয়ে নারদ তারপরে জন্ম হলে কিয়ে ই 7 জন মরিচি অঙ্গিরা ত্রিপুলহ পুলস্ত্য ক্রতু বশিষ্ঠ চেতি সত্যতে গ্যাস চিত্র শিখণ্ডীন ই সপ্তর্ষি তারপরে জন্মগ্রহণ কলে তারপরে কি আসলে ভৃগু এবং অথর্বণ এন্তা করি 9 জনকু 7টা ঋষি এবং ভৃগু এবং অথর্বণকু মিশাইকি নবকন্যাকু 9টি ঋষিଙ୍କୁ ସେହି কর্দম ঋষি বিবাহ করিদেলে বলে জঞ্জালরু মুক্ত হইগলে ভাগবতরে কথিত অছি ଏହି নবকন্যা হউচন্তি ভাগবতর নবধা ভক্তি ଏହି নবকন্যা হইচন্তি ভাগবতর নবধা ভক্তি গোটিয়ে গোটিয়ে ভক্তি অর্চনম বন্দনম পাদ সেবনম যে নবধা ভক্তি অছি সে নবধা ভক্তির গোটিয়ে গোটিয়ে ভক্তি মানে সেই ভক্তিকে পরিপুষ্ট করিবা পাই ইয়াଙ୍କୁ মুনি ঋষি ମାନଙ୍କ সহিত বিবাহ বন্ধନରେ কর্দম ঋষি বান্ধি দেলে তারপরে কোন হইছি ସେହି ସେ ନବଦା ଭକ୍ତି କଥା ଯିବାନି ଆମେ ନବଦା ଭକ୍ତି ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ରରେ ନବଦା ଭକ୍ତିଟା ଭାଗବତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବଦା ଭକ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ନବଦା ଭକ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା କଲା ସମୟରେ କହିବା ତାପରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଏ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତୁର ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତୁର ହୁଏ କେତେବେଳେ ଆତୁର ହୁଏ
যেতেবেলে সে নিঃস্ব হয়ে যায়। নিঃস্ব হলে কেনা তার বড় শক্তি ধন ধন মান জ্ঞান যাহা কিছু যদি দুর্বল হয়ে গেলে হ্যাঁ সর্বস্ব যেতলে হরাই দেব কিছু কামকু আসব ନାହିଁ সেতবেলে সে প্রাণী কোণ করিব আতুরে ভগবানকে ডাকিব নহলে আতুর হইকি ডাকিব ନାହିଁ। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দ্রৌপদী এড়ে বড় ভরার রাজসভারে কাহাকে আগে ডাকলা নিজের পঞ্চস্বামীকে ডাকলা হ্যাঁ নিজের পঞ্চস্বামীকে রক্ষা করিয়া পাই ডাকিলা কিন্তু কেহি মধ্য রক্ষা কলে নাই। সর্বশেষরে হাত টেকি দেলা যেতে উপরকু ঊর্ধ্বকু টেকি দেলা এবং ভগবানকে স্মরণ করিদেলা পরে ভগবান সাথে সাথে একদম বস্ত্রর উপরে আসিকি হাজার হাজার বস্ত্র ভগবান প্রদান করিদেলে দ্রৌপদীকে। সেপাই জীব কেতেলে আতুর হুয়ে তার সকল প্রকার শ্রম যেতেলে ধ্বংস হয়ে যায় সেতবেলে সে আতুর হয়ে যায় এবং অতি আতুর হেলে যে ভগবান দর্শন মিলে যেতে আমি যদি যেতে আকুল হেবা যদি কৌশি গোটে বিপদ আমକୁ পড়িথিব তাহলে আতুরে আকুল চন্দন যেতেলে করিবা সেতেবেলে আমি কোণ হেবা ভগবতর কিছু গোটে সত্তা আমি লাভ করিপারিবা ভগবত সত্তা টিকে লাভ করিপারিবা। এণুকরি আজি দেবহূতি দেবহূতির অর্থ কোণ দেবহূতির অর্থ কোণ দেবহূতি দেবকু আহুত করে দিয়ে সে তার না হচ্ছে দেবহূতি। দেবকু আহুত বলে কেন দেবতাঙ্কু যে আহ্বান করে তার না হচ্ছে দেবহূতি। এণুকরি আজি দেবহূতি যেতলে 9টি কন্যা বিবাহ করে যাইছি স্বামী এপটে সন্ন্যাস ধর্ম যেতলে গ্রহণ করিবি বলিকি চেতাবনী দিয়েছন্তি। এণুকরি নিরাশ্রয় হয়েকি ভগবানকে সে চিন্তন করেছি হে প্রভু মোর অবস্থা কণ ହେବ বর্তমান মু তো একাকিনী হইকি রইଯିବି স্বামী তো চালিଯିবে বানপ্রস্থ ধর্মরে মু একাকিনী হইଯିବି প্রভু মোর অবস্থা কণ ହେବ প্রভু। এণুকরি আতুর হইকি দেবহূতি যেতলে ভগবানকে যেতলে আহ্বান করেছি সেতলে হি ভগবান কপিলর উপরে দেবহূতিঙ্কর ঔরসরে স্থান করেছেন হলা। সেলাগি আমি যেতেবেল পর্যন্ত ভগবানকে আকুল কণ্ঠরে যদি নিবেদন ন করিবা তাহলে ভগবান আসিবে নাহি। খামখিয়ালি পূজা ধ্বজা মু কাହିଁକି ଲାଗିଛି ଖାମଖିଆଲି ପୂଜା ଦିଆ ଡାକାଲ ମାରଲା ଭଳିଆ ଫୁଲ ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅ হ্যাঁ কদলি টিকে ভোগ লগালে পচারে কলিয়াড়া থিবা যে খাইলা বেলকে ফিকি দৌথিব আর মহাপুরকে দেলা আগে ফুল ফুল দৌথিব ধূপধাড়ি গুটে আনলা বেলকে কোয়ান্টিটিকে দেখব যদি 50 টাকাকে যদি 200 যদি ধূপকাড়ি মিলুছে বলে সেন্টারটা কিনি আনব আর 50 টাকাকে যদি 25টা ধূপকাড়ি মিলুছে কিনি নিয়ে আনো এতে টাকা লাগবা কে বলবো হ্যাঁ এতে পয়সা কাই করে খরচা করমা বলবো হ্যাঁ এতলে তো পরিমাণটা যহ দেখা মাত্র না যেহেতু যহ দিন যা বলমা ভগবান কু পূজা করমা বলে কানা বাসনা যুক্ত হবার কথা দিলে মু কইছি সেবাটা কানা হবা বাসনা যুক্ত হবার কথা ধূপকাড়ি গুটে দেমা যে ঘর ঠানু দুয়ার তক যদি মহ মহ করে নি বাসুথিবা বলে কি প্রকার ধূপটি দেলা আমি আগে আগে এই ধূপকাড়ি নি বাহারলা পূর্বরু আমার পিতৃপুরুষ গুড়াক আমার বাপ মা গুড়াক দৌলে ঘরে রেঙাল ধূপ দৌলে নি সে রেঙাল ধূপ ঘর ঘর মহকি ঘর দুয়ার মহকি করি আর 5 ঘরকে মহকি যাউଥିଲା कहीं बता रेंगाल धूप मिलूची आनी दियो ओरिजिनल ला मिलूची केंदा करी 50 टका के 200 खाड़ी मिलवा जे जेंदा गोंधी जोतिबा अनवर महाप्रभु केंदा करी काना जे सरा फिर भगवान के सदा सर्वदा दुईटा धूप गाड़ी देवार कथा गुटे धूप गाड़ी लगाबो फिर सेटा আর এন্তা করি কিনরা হ্যাঁ এটা সবু সেবা অপরাধ গুড়াক এলে কৌছে দিনে কহেনি 31টা সেবা অপরাধ বাবদরে দিনে কহেনি বলছে সেদিন লাগি পূজা পূজা কেমিতি পূজা করা যায় সে পূজার কথা বি কহিবি এবং 31টা সেবা অপরাধ সেদিনে সমস্ত সমক্ষরে উপস্থাপিত করিবি তাহলে যে আমি বাসনাযুক্ত পূজা ভগবানଙ୍କର କରିବା ଆଉ ବାସନାଯୁକ୍ତ ପୂଜା ଯଦି ନହେଲା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯାର ନାହିଁ ତାହାର ନାମ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି କାରଣ ନାହିଁ
କିଛି ନାହିଁ କର୍ମ ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଆସିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ଖାଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ ତାପରେ ସନ୍ଥ ପାଳନ ଏଇଟା କାମ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରେ ସେଟା ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକେ ପଠେଇଦେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିଦେବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ହଁ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଭାବଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବା ସେ ଭାବରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରୀତ ହେବେ ନହେଲେ ପ୍ରୀତ ହେବେ ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଗର୍ଭସ୍ତୁତି କଲେ ହେଲା ଗର୍ଭସ୍ତୁତି କଲେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 3ଟି ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ଅଛି ଟିପିକି ରଖ ପଛେ ଦୋଷ ଦେବନି ମତେ କେତେଟା ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ଜାଣିଛ হ্যাঁ আরে তিনটা তো কହୁଛି মুই তারা না হ্যাঁ গর্ভস্তুতি প্রথম গর্ভস্তুতি হଉଛି দেবহূতি গর্ভরে যে কপিল মহর্ষিଙ୍କୁ ধারণ କରିଛନ୍ତି ব্রহ্মা আজিগিরি স্তুতি କରିଛନ୍ତି আর গোটে গর্ভস্তুতি কেতলে କରିଛନ୍ତି ব্রহ্মা স্তুতি କରିଛନ୍ତି ভগবান অবতার গ্রহণ কলা পরে দেবকীଙ୍କ গর্ভরে অবস্থান কলাকে দেব গর্ভস্তুতি ହେଇଛି ভাগবতর দশম স্কন্ধর 2য় অধ্যায় বুঝল সেটা গোটে গর্ভস্তুতি আর গোটে গর্ভস্তুতি বহুত পরে অছি সেটা পরে কহিবি সবু কহিদেলে মতে হলা পচর মতম মানে এণুকরি ভাগবত গ্রন্থরে 3টি গর্ভস্তুতি অছি গর্ভস্তুতি বলে কোন গর্ভস্তুতি বলে ব্রহ্মা নিজে আসিকি এবং দেবতা মানে আসিকি সেই গর্ভকু স্তুতি করবাটা হচ্ছে গর্ভস্তুতি হলা ସେହି ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକରି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି କାହା କରୁଛନ୍ତି ଦେବହୂତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକରି ରାତ୍ରି କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତର ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର ଜାଗଲ୍ୟ রূপ ধারণ করি কপিল ভগবান রূপে অবতরিত হয়েছেন বল কপিল ভগবান বল কপিল ভগবান বল কপিল ভগবান বল আনন্দ বল রাধে চালু কীর্তন চালু কপিল ভগবান ঠারে আজি থাউ সময় মধ্য হয়ে গলা পুনি কীর্তন করিবা এণুকরি কপিল ভগবানଙ୍କର জন্ম থাউ আসন্তা কালি পুনর্বার কপিল দেবহূতি সম্বাদ কপিল দেবহূতি সম্বাদ দিয়ে আরম্ভ করিবা কেমিতি করে জীব যা দিন যাও 25 অধ্যায় আরম্ভ করি 33 অধ্যায় পর্যন্ত কপিল দেবহূতি সম্বাদ যাহা যাহা ধীরে ধীরে 2-3 অধ্যায় গলা পরে গোটে দিন এমিতি যদি আলোচনা করিদেবা তাহলে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিপারিব হেলে ই কানে শুনি ଦେଇକିରି কানে ছাড়িদেলে লাভ কিছু নেই বাবু মোর ভলিয়া অধম খালি রড়ুথিবা আর তোমার ভলিয়া রসগ্রাহী ব্যক্তি মানে রসকে আস্বাদন করুথিব বলে কহবার লাগি বুঝল কিছু গোটে ভাগবত ভেদু মুলে কইছি ভাগবত যদি হৃদয়ে প্রবেশ করিগলা তেবে কি তারনে ই হৃদয়টা পবিত্র হয়ে যাব এবং ভগবান আসিকি হৃদয় মধ্যে বাস করিবে ভগবানকর কথামৃত যদি হৃদয়ে প্রবেশ করিগলা ভগবানকর কথামৃত যদি হৃদয়ে আমার পবিত্র বসিগলা পশিগলা পরে এই হৃদয়টা পবিত্র হয়ে যাব এবং ভগবান আসিকি আমার হৃদয় পদ্মরে বাস করিদেবে এণুকরি ভাগবত কথা ধ্যানস্থ সহকারে সেটির 3 প্রকার শ্রোতা অছন কয়েছি করে ভাগবতরে 3 প্রকার শ্রোতা এক নম্বর হচ্ছে শ্রোতা
দুই নম্বর হচ্ছে শ্রোতা, তিন নম্বর হচ্ছে শ্রোতা। ହେଲା বুঝিপারল তো? এক নম্বর শ্রোতা। শ্রোতা বলে কাଣା আসিবা ঠু আরম্ভ করি সে আরম্ভ ঠু শেষ পর্যন্ত এক মন এক লয়রে যে শ্রবণ করিব সে হেলা শ্রোতা। আর কেতে লোক থিবে বহুত কাম ধাম করি করি ভাগবত শুনি করে আবে কাঁথি গুটে পাইলে আরাম সে ঝুলে পড়বে, সেটা হলে শ্রোতা। ই শ্রোতা। আর গোটে সর্তা, কেতেলে সরলে পোলামি মোর কাম হচ্ছে ঘরে রে, সেটা হেলা সর্তা। ভাগবতরে তিনটা শ্রোতা। আর ভাগবত মহাত্ম্যরে কহিছন দুই প্রকার শ্রোতা, অবর শ্রোতা, প্রবর শ্রোতা। অবর শ্রোতা কিয়ে, প্রবর শ্রোতা কিয়ে, সেটা কালি আরম্ভ করমা অবর শ্রোতা প্রবর শ্রোতা সম্বন্ধে ହେଲା। ବୋଲେ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନଟା, ସେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏପରି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଯାହା ଆସିଲା ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇକରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏପରି ଭଗବତ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିନୀତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମୋର ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋହନୀୟ ଏବଂ ସହନୀୟ ଗୁଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅନୁଜ ନନ୍ଦବାବୁକୁ କହୁଛି ସେ କିଛି ଦୁଇ ପଦ କହିବେ। ତମଟା ବାହାରକୁ କହିବା ମୋର ତାକେ ଦୌଡ଼ିଛ, ତମେ ତ କହିଥିଲି 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ